जी पैता पकाए से ब्राह्मण नुह पारिबाई नंबर ब्राह्मण है ना कहला जन्मात जायते शूद्र गोटे ब्राह्मण परिवार रे जेतेबेले छुआटे जन्म हुए से या शूद्र से शूद्र संस्कार द्विज उच्यते तटी चिपी गला से पोड़ी देबे संस्कार माने आया कोन ना से चौद्र पैता पकाए व्रत हुए बड़ू हुए से हो जगह द्विज तीर्थर जे जन्म निये बिजुरे द्विज वेद अभ्यास भगत विप्र वेद अध्ययन करे रुक साम जो धर्म ये चार वेद को से जते अध्ययन करे बा पाठ पढ़े से हो जगह विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण चौद्र से ब्रह्म कुछ नहीं से हो ब्राह्मण तबे आजिर सभ्यता रे ब्राह्मण किए ना जे यज्ञ करंती ना सहित भाई आपण मान करो अति बड़ी कहिले बला यज्ञ अर्थ रे कर कर्म यज्ञ साक्षात परम ब्रह्म यज्ञ साक्षात परम ब्रह्म यज्ञ साक्षात परम ब्रह्म बला यज्ञ अर्थ रे कर कर्म यज्ञ साक्षात परम ब्रह्म जे यज्ञ करंती से माने स्वयं ब्रह्म से औषधि ब्राह्मण तबे यज्ञ जे करे ताको स्त्री आमर जने मा केते जण हेले राजपत्रिका आज्ञा रानी मा आमर देखंतु आजिर राजा आज श्रीक्षेत्र मौड़मणि कालिया शांतर चलंती प्रतिमा आपण भागवत कहिछि बा आज जे राजा ये कलिर शेष राजा अच्छा भागवत लिखिनी आपण भागवत प्रमाण नहीं कौन लिखाई कला चतुर्थ दिव्य सिंह देव कलिर शेष राजा हेबा कलिर शेष राजा हेबा अरे कलिर शेष राजा हेबा चतुर्थ दिव्य सिंह देव कलिर शेष राजा हेबे बाबा या बलिष्ठ प्रमाण ए राजा चतुर्थ दिव्य सिंह देव आज्ञा सब राजांकर आज्ञा पुओटिए जन्म निये किंतु ए राजांकर पुओ नहीं तिलिटा झियो आज्ञा आउ गोटे तत्व शुणु आम राजा केमिति विधर्मी हेले एठी कलिकाला सरियो बोल बलिष्ठ प्रमाण अछि आम राजा केमिति विधर्मी हेले ना पुरी गजपतिंकर जदि झियोटी हुए ताकू नेपाल राजा को दान देबा कथा किंतु ए राजा आज्ञा नेपाल राजा को दान देलेनी आम श्रीक्षेत्र रे नेपाल राजा कर अधे संपत्ति केवल कन्या ग्रहण करिए बोली किंतु ए राजा कहले मोर झियो वाला मु कहि दान देबी आज्ञा चाहू चाहू तीनटा झियो हेले अपुआ राजा आम राजा ये चतुर्थ दिव्य सिंह देव सहित भाई कलिर शेष राजा आज्ञा देखंतु एठी राजा किए हबो श्रीक्षेत्र पाट कहा मुंडरे बंधा कला चतुर्थ दिव्य सिंह देव कलिर शेष राजा हेबा कलिर शेष राजा कला चतुर्थ दिव्य सिंह देव कलिर शेष राजा हबो हौ ए कलिर जेहेतु राजा अछंती ताको रानी हमर जने मा केते जन हेले चारि गाभी गाई गोटी मा चो धाई के पळेबो तम घर को हम घर मेडिकल नुह तमे धाई को बोले हमको धर धाई मा ना ध्रुत शब्द रु धाई रा सृष्टि आगे गोटे छुआटे जन्म हला बेले प्रथमे जे धारण करे हमर सेते बेले या प्रथा थिला एबे सिला मेडिकल हे गला सेते बेले प्रथा थिला हम बहुटे प्रसव कला बेले हम घरे भाणेनी पड़े के से बहु पखरे पसिबो जे पसिबो से लुगाबटा काचो गोर बाहर करके थोई दे के पसिबो हो कि नाही जे प्रथमे धारण करे छुआ से होची धाई मा आजिरा आशा दीदी छ धर आजिरा आशा दीदी प्रथमे जीवन आउ रो भाई छ धरणी पृथ्वी गोटिए मा केते हेले आज्ञा साते भातृपत्री तथै बच भाउज होची मा ना भाउज ना कोना भाउज मा हबनी भाउज मा मोर हबनी हां तोर हबनी आज्ञा भाउज मा अरे तोर हबनी आ कार हबो नाही समस्ती को रहि पारे मोर हबनी नाही की मो भाई मरी गला मो भाउज को द्वितीय होईची ओ से कुला ना एटा दिन हबो नाही भाउज को मु मा रखबी मु द्वितीय होईची कह ना मैं अरे भाउज होची मा आज्ञा देखंतु सेदिन परम बनाम जतरा सीता विच्छेद रे आज सीते सीते बोली बोलू छक्ति मन भ्रम रे सेदिन हनुमान महाराज आनी के देई देले मां सीता अलंकार डाकले लक्ष्मण हे लक्ष्मण कहि परिबो ए आय अलंकार कहार
ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅହମ୍ ନ ଜାନାମି କେଉରେ ନ ଜାନାମି କଙ୍କଣେ ପୁର ଚାଭି ଜାନାମି ନିତ୍ୟ ବିପଦ ବନ୍ଦନା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଏ ଅହମ୍ ନ ଜାନାମି କେଉରେ नाम जाना मी केवरम ଏ କେଉରରୁ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି नाम जाना मी ମା ସୀତାଙ୍କର ନ ଜାନାମି କଙ୍କଣ ହଁ ଏ କଙ୍କଣରୁ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି ଏ ମୋ ମା ସୀତାଙ୍କର କହିଲା ନୁପୁର ଚାଭି ଜାନାମି କହିଲା ନୁପୁର এই পাদর আঙ্গুঠির নুপুর पाउंजी पाउंजी ଏ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିର ଲୁପୁରରୁ ଜାଣୁଛି ଇଏ ହଉଛି ମୋ ମା ସୀତାଙ୍କର କେମିତି ନା ନିତ୍ୟ ବିପଦ ବନ୍ଦନା ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଏ ପାଦ ଯୁଗଳକୁ ବନ୍ଦନା କରେ ବୁଝୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଉଜ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମା ତୋ ଭାଉଜ ହଉଛି ମା କେତେ ହେଲେ 8 ଆଉ କନ୍ୟା ମାତା ତ ଜନନୀ ଶାଶୁ ଜଣେ ମା 9 ଜଣ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମାନବ ବିଜୁରେ ତେବେ ମାନବ ସେତିକି ବେଳେ ପୁଣ୍ୟ ହବ ମାନବ ଜୀବନରେ ଲାଭ ନମସ୍କାର କିରେ ଦେଖି ନଥିଲୁ କିରେ ତୁ ଗୋଟେ ହଇରାଣ କରିବୁ ନାଇଁ ସାରେ ହଁ ମୁଁ ହଇରାଣ କରିବିନି ନାଇଁ ଜମା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସାରେ ହଁ ସାରେ ମୁଁ କହୁନ କହୁଛି ପରା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମର 9 ଜଣ ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର 9 ଜଣ ମା ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ବାପାକୁ ହେ ଚୁପ ନାଇଁ 9 ଜଣ ମା 9 ଜଣ ମା ଆଚ୍ଛା କେତେ ଜଣ ବାପା ଯଦି ଆମର 9 ଜଣ ମା ହଁ ବାପା କେତେ ବାପା ହେଲେ 5 ଜଣ ମିଛ କହିଲ ବାପା ହେଲେ 5 ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କର 5 ଜଣ ତୋର 5 ଜଣ ମୋର 5 ଜଣ ଆମ ଭାଇକୁ ପଚାରିବା ଭାଇ ନନ୍ଦା କେତେ ଜଣ ବାପା ଭାଇ 5 ଏଇ ଯିବ ଭାଇ ତମର କେତେ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି 5 ବଡ ଭାଇ हां ତମର କେତେ ଜଣ ବାପା अरे सारे कहले माने मोर 5 बापा ଆଚ୍ଛା ସାରେ ହଁ ତମର କେତେ ଜଣ ବାପା 5 ଜଣ ବାପା ଅନ୍ୟ ତମ ମା एई पदटा कहियो बोली এই ପଦଟା କହିବ ବୋଲି हां ଇଏ କହିବା ବାଟ ଗଲା ବିଜୁରେ ମୁଁ କହୁନି ପୁରାଣ କହିଲି କିଏ କହିଲା ମନୁ ସହିତା କହିଲେ 5 ଜଣ ବାପା କିଏ କିଏ 5 ଜଣ ବାପା କିଏ କିଏ କିଏ? କଲା ଜନକ ଚୌପନ ଦାସ ଏ ଶସ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟ ଛତି ଅନୁଦାତ ଭୟ ଏ ପଞ୍ଚୈତି ପିତରା ସୁତ 5 ଜଣ ବାପା 5 ଜଣ ବାପା କିଏ 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 କଲା ଜନକ 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 ସୀତାଙ୍କ ବାପା ବ୍ରହ୍ମ ବାପ୍ରତୀତି ବାପା ବାପା ଯିଏ କିଏ 7ଟା ରସ ଦେଇ ଏଇ ମାର ଜଠରରେ ହଁ ଇଏ ନିକ୍ଷେପ କରି ବା ସଂସ୍ଥାପନ କରି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏ ଜୀବ ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ରସରେ ସୃଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା 7ଟା ରସରେ ସୃଷ୍ଟି କଣ ସେ 7ଟା ରସ କଣ କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯଦି ଭାଗବତ ନାହିଁ ସେ ପାଲାରେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେ କଣ କହିଲେ କହିଲା ଚର୍ମ ଶୋଣିତ ମାଂସ ବେଦ ଏ ଅସ୍ତି ମହରାଜେ ଶୁକ୍ର ଛନ୍ଦ ଅସ୍ତି ମହରାଜେ ଶୁକ୍ର ଛନ୍ଦ ଅସ୍ତି ମହରାଜେ ଶୁକ୍ର ଛନ୍ଦ କହିଲା ଚର୍ମ ଏକେ ଶୋଣିତ ମାଂସ ମେଦ ଅସ୍ତି ମଜା ଶୁକ୍ର ଏ 7ଟା ହଉଛି ରସ ଏ 7ଟା ରସ ଆଜ୍ଞା ରଖିଲା କୋଉଠି ନା ମାର ଜରାୟୁରେ ମାର ଗର୍ଭଧାନରେ ଏଇ 7ଟା ରସ ରଖିଲେ କେତେ ଦିନ ରଖିଲେ କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା କବି ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ସିଏ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ମାସ ତୁଝେ